bal konton namba folan ko a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbata, mais je sais que tu rigoles, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Gassim, merci pour le monter, j'ai compris. Kowarka, merci beaucoup, ça fait du bien. Voilà. J'aime bien ça, merci beaucoup. J'aime bien qu'on se taquine, quoi. C'est très bien, merci. Voilà, c'est normal. Faut qu'on rigole un peu. Voilà. Bal bien content namba falanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et conciliation jama ki ana musulu khana futa khali konton wuranyilla. Ntendin namo al doho al dinge al kumuta nyoho Mustafa Sawani. Hanal konton bari nya controla misilime ya controla tigininta ya controla. Controla fama jigo be control mento ni wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alin sita herato intilinta herato masola fonni sire ya beta sula kuma ala kilinne sono. Be sigilin janne saje su kutan saje sa hoyleta. Benna kulu kena bar wahato yin sama falin nyawo nyam mohon ta fala kita hayin wahato yin gi yalona ala le bo kalama woton te men je kuma la jang ala le bente sondo meto ku yin kalama mo hol be fuyi fala mbe sede yari man be lari ngala ala ibe baro menna ashima kiti wolema ni tata kendo ke ifangaye ni tata akuruma ke ifangaye ni tata fo kiye mo hol la diminna ifangaye ni tata fo kiye mo holu le bulala nyonna ifangaye ngayen ne fo jan kabirin na kumolu damu to luto nguja hanga ya beta ke ikome baha kabirin hamo ni hake pani to ni hasigi même pas quelques minutes akunno se noro asela dutu ni haje sigira sikin kaje sumarine mo même man do molo wo sena hakala ma dunga to na ha dunga to na haka da bala bolale abada janlale woto jahanga ya jembulu wonyale un pas en avant 1000 pas en arrière. Comment se rattraper mbo kala nyadi nin tinyar la siata to ben dilati ako beta ke barodi ibol ma ko kurti ba da jal tegri ni haja no mata janna haboybulu bar misli mo safa hamu hakili mal safa hamu khafo kon kana bela le fa kilinga to nkana be ke bun mo hukurngoti nkana bun kono be ke mo hukurngoti nkana habilo be ke mo hukurngoti nkana sate be ke mo hukurngoti bar mo hukurngo be so ho sohla ahadinta musafa na nimbe kumala ahalon kon jate de makamu mo hukurngoti wo hadin nyambete ke aha fantara na kumoto aha fo kom makan nyina haka nimmo holbe kumala kawande ba kula babila kawando la lonna lun tede manke lonna mo siama biji ase kumo ka tati ni ham hoje kumo kala tati billahi wallahi tallahi kumala se kumala wahato dolu ama wolong amara bunkono long amara sate long amara habila long asaka tati munna saka tati point d'interrogation barasa lonna ha fo daji go le fotaji kuma men fota daji go boloto awa mo hokuno do bidia te fanga daji go ameo la fasano ameo defandino ase bun kono tabulato ase khabila tabulato ase kahfunyo tabulato ase be tabulato ala ko mo homeni man ko lu fahamu wal hatla komba kay c'est très grave fo ninke lu mbele jang ko hanyo hon hakili bula nin ko hanyo hon matilin hanyo hon na lo silo kan silo me musratan mustaqima silo pi nte bo kono ite bo le kono
na sate de bolo kono na habi do bolo kono jahanga ya bilara manken billahi wallahi basato ay makini kidiri benana audio do bulala parce que ntram benala bi me préparer dum ko be kumala maintenant elantignata ha ben situation le kenyama parce que ni toben de lo hobi la ni ha situation do lujie ni ha ko tahanya la saha tu te dis mais je me bats pourquoi mais combat même mo have combat d'ablan jamais plus grand jamais ni alhala ni mo to jogo mandinya afonyen ko mo to ni gilalati ni ala be cede yari na conscience man se lade ngasi no parce que nta halo mo kurungo le mandinya wo media no nyembe amandiya nyen sini nta fana man altara nyina ko nta dia mo kurungo yen wala sa fudula beto musa ba beten mais je m'en tape c'est normal afana ba fan defandi kan ne onya parce que abata lon combattre la point sensible comme bol le kan donc c'est normal que afana ngakata tebe magwale ja wojang afana ngataje hanna kumo foje hasollanna atebe mem mirali na koto alako mo kuta fana sa lon ko le miro atela miro moment intela koto ko mo kuta fana ngo fahamu nyaawuma membarnge ete membe bara sifa wala ete membe jahanga ya nyagala ete membe misidi mo nyagala mo holu mi kenya soto ete menku mo holu mi la tombe ni nya soto ite menku ite dum ngalo hafo kibe mento inte barala ala tala sonta memma isigi no holu sonta memma ikafu no holu sonta memma ila sa te sonta memma ite nto barula ite batinya dula doronne e halo hafo kinte ganyela mbaringal kabrin kunu alikana silang alikana gidatege alikana jeri alikana mo dohoya alikana mo nani mais génération nouvelle génération fonin kelu mbatan kali ala la manso men nganda atele bem fakala nale hali fangatu mo holu bulu meni bali mani pilela nale hali fangatu mo holu bulu meni bali la bola ala silo kan nale hali fangatu mo bulu meni bali la bari nyaade julo kuntula alinin al wo seben al kiamanin sinin al na albarngal sebe hakuma al tala se tahima kiti atigo nyala ji hi samba dula to atafana be tahada jammenna abata kay masabu jahoti mumbe mutari mo ngake kunu ntelula alfalu fusinti bulula mun naybe ere ila vibe bendi ifentango sinon findo et c'est fait un baisse ne wato do ni findi tego be mutari ou bien ni malo tego be mutari sankum wato sita har bar la de malo men domo asata tegele junna se mo lol la wuli kal ta malo tege ko men be dila konton na mo bar la ma ya ta malo tege malo kero hata ha tege ou bien findo kero hata ha tege mais ala ko mohol hano ibalula malo nyina isita malo inke tale la mana ha inke da hoto ha malo in mayele man da hoto ji ba tilimi aja no parce que ni malo la jala tili isa go sile folo e ha nala tilo habo akan kunya tili siama kono après ahana ke kamoti ha tugu i ha keso masoto mais kayi mo iri sangalati njafo la lien ndak alfa altrambe difficulté mento balu o ma fangalo otumo mais iha ala soto iha siginyo ya soto iha bari nya soto iha futu o bunya iha siginyo ya bunya iha nyon na alfa al bunya iha nyon dingal bunya imam fatan nji balu nya la fa la be difficulté o mento wotumo wo kono la hamalo otugun na musoli bulula ha yila folo ha haja ha ke ko malo men metala jati lola tidi jadu wo be taro be bolila hamalo tugu kulun kono satara barra albata ta hamede betala mal tegella wala kontan de préparer la ha tugu ha ge ha tabi ha tahati kenato konton wahato ha benama barla la konton ta ha dum
wala vi tarambe ben din de wol kenya tarambe ben din de wol hi wulo dun nyohon bullale de ibalu nyaale mu inti bari ila dunya diata ha ben yimma e halalo lo bi kono la au contraire bin teleferenti malo abe sakuto ala geringa lew ya hata hasan harala ku imyake isake dieto nyamenna ibado mlaw nyaale mum ben bularin problem to mun nante shewarin mun na nemonten na bun kono mun na heronten na bungul kono mun na be bulaka nyohon alifalula be bulaka nyohon ko molula mun na bi folo to keba be larin bilingle to abi sigila gulolo kala confort mo leti ala kitabo libe karan kan non na la confort mo leti mun na folo to keba lube nemo kono be se wari niebe dahari bi munna bi alifa be kat kono be eta sidila ibe mobile kendol kono ni ita ha men mira ila miro to ko dunia nemo lemu iba beto bari be sino ko bali yalla mu ngoke pourquoi point d'interrogation ala sa ha mu ngoke na hakilim fa hakilim malu mbatallo ni hon karto ko fo ngani hon kele ko fo ngani hon doya ndeko mala telephone ninke leyen nakumonte taharim bungono ka nakumonte taharim habila ka bari mo holi bijal say men ben nakumo intradila ya betala aftaradila do beto insandi lulo le mo holi ben nakumo tradila e ba mayla mala e betake bungono tati betake habilo tay betake betati je man tap tahati hadiya jawoja ala nyabi tele ite mo kurun ala nyabi ente fananna abente makiti lan tamala bi makiti li tamale c'est grave. C'est grave. Mohamed ba fi hatonya la sabati. Ni haje bi problème se bulan tema. Na alfalu ora ke ni ngaje bi ko be alfal la fasala. Ya alfal la fasala fa ngaje folo. Abalu nyante bendi. Anala di mbayal temo ante tilindi. Haramu fenga be jango ja bato to ngojo go yube am ja bato ame to nyafo fen se mo ya nakasi abe mbeto parce que fanya fo la se mo ya nakasi le haramu do mo se mo ya nakasi le signo ko hakko se mo ya nakasi le eni dinga te mo si la ko nakasi le wo nakaso wo ndol le kono la me ba kolon kono barha fo ko kunun kele lalu kunun tonya la fasa lalu ikata kela jari ngalati woto ni memba fe bi hakke tonyo go kele ibe son na inela e ha foyma bari kana ke jabir lati kula ite libe bar la ko menna e kana ko mo hoti munna metonyo go mo holu fola liye men hatonyo go lukele dunia nyin kono la atali lonna men tulube na lonna men be silandi alanya lonna men ngalo hafo kase kumale mo holu tema a hatonya fo na hatonya fo sini I hato ho lellen dula beto bara la limani ya hasi mako men ma fahamu wolle sa to ho lalla bar ni hatonya fo tonya ti goli yem wol ba fahamu lale mammu mejang rasulullah la koto halonna kendo lu ka saboti muhammad al amin be ben tala koto mbata info jam beta fo mbata kori mba fo lale tugumbe sa gila fo lale mbelo na rubula la fo lale be son tama kabri kila ya manjigama komo hotilin ningelemo koto nya fo lale mo bar kabri alta la hadugo nyinda ako mbe kulu ke kan honna wulunte ke tati sigi nyoya ya musar yangaleti futu nyoya ya musar yangaleti dinnim fa ya musar yangaleti manda tentum hambule ko dantam fenge regil lebe ko bela muhammadu sugandi nto sallallahu alaihi wasallam ateme sifa manda sifante dala ako kombati te ke kilati muhammadu ke kilati
kila yara ni men akan aho baro damuta kabra ha baro damuta lumen mo ko mo enyi mai intraina ni ma fo ko dindin korto isa fo ko tay se ko belay lay ko men naka wandi bola do bi fonni ke le moyti dindin le moyti mbe o ma siranda la ma mbali konton na alkana ke toni gilati atel dindin fondin ke londo ba atel men bulla bi ali be kata kam fo muslimo li sa fahamu billahi wallahi alula horoya ala halondo di lalma alla horoya ala halla horoya gaga mo holu kuma kan ala halla horoya gaga ta mahola halla horoya gaga analla londo ala ko mo holu halu to di ma fo bar to nya silante ala nya badula ala to nya fo ha falien kala dindin korto tenna mu ha fo le mahamadou yen ka dindin korto mo homo na ha duniya en mara ke ba le ba be koma ababa bi jewo aben ba bi jewo akata tenne bari beto nya fo don ibi sie kalkilela wodino ndole kono lonna ba fatam fansi danye ni haje na kolu bi problem be siarin kunna meaba problem wonte jahanga kunda bi mem bandangante alqur'ano kono la wallahi bil qur'ani wo problem te jahanga kunda alqur'ano mem bamba sai ihi ban ubi raso do ha fo nyam problem jama bi alqur'ano me kuma problem mema wo problem jama be jahanga kunda alqur'ano man kuma problem mema interman ke lonna tin se lonna la memenke wala ha ken jeyim fola liam parce que bata be nya sifan nja nin problem bele jahanga kunda ninga alqur'ano dalaka na miaba bar ala kunte ngake mo ko leti ngake alifa ko leti ngake woni ko leti ngake mo ba ko leti ngake nyin leti wala hake altala hambula filo din ko kono la e mo en ko ni ba fala ibe sunna ibe salila ki me bula din ka kono billahi wallahi sun ihasali altala ha men fala kitabo kono ki habara la ni mambara la ni bulata di ko kono nin kafiro hi taraje ite men mo muslimoti ibi fana gya ko ala mo hole moyti idun tala barala kafiro se le hi to din ko kono di jamba ta gela mbe kumala kafiro se le hi to din ko kono di wo men se mo holu silam mo ngam holu silam benala nalale sujet li kan benala kumalale barbi natal don hakolu kumata parce que na mission on trambe préparer la kanyamen ndé concentré ta et c'est la filile ni ha membe kumo men fo la ñon nambe ko men kay kan ñon na c'est très grave. C'est très grave. Awa tonyo go kele la le fillahi walillahi alayen alako kan alayen bari nya kan mben adresse la tele la ala lon ha fo kale be fakala le billahi wallahi mo si amane tambita na du gulo yin kan ya hangol la ko men be tata kulu ge sansan e fana mbeti lini jele la ntele men je sambi lulu sambi nani sang men ngasia woti jalu be turing sam mohan santan salulu ala mala jamfala nadia tan i has on sambi nani soto ha non sambi lu ça fait sambi sagi ou bien sankeme e be tambila wala mento ite men nga sambi lulu wo soto nya jalu je turi yen e se no sini hafaha e hafaha ni mo holbe problème to e hafaha ni ndolu be dategere ini bari ngale be dategere ni nyonna fo lon na ma fo de jam ko ni mo ho fakata ali da be tegere nyonna wo problème yi ma wo fo nyen jam sandanto en kono ali nga fo ni alta la temola mo ho jalu banta ta telefon halon ko ni men me kuma ina fo nyon ko tanante handolo ha jangaru wo kono hansa ya hi samba ani men keleta abe sa teto wo be sa teto imanno e hakke matarala nyon kan halali mani ya bala yakan wo jalu be kerimbi akema amusuma na jahanga ke balu na folo to itambita difficulté mento na musolu muskotolu
ngema dunia be gole yari bi na muso le fele ma falin na compilé jali be musikili ngabulla bi asima falin mento na hado bula bora ngabije tabir la ngabije sigira ngabije bora ngabe abe bije folo to musulu nta musuko tolo jamba bakono folo na musolu num i hadin ken dolu soto futu o men kono la i ha ala soto futu o men kono i ha difficulté men samba ndani la mal tugol ni la findol le fo yenta kero wolu taran tutalo num fa no compilé kilin nabe lo kono ou bien compilé fula men ken do bu mo hose bo hila sakamenti fa no le bibuli sama mini male nin bo sita nin kontor ku sita ibe me bono nyu honna compilé kilinga men bije i ha men swasi ka be tahala bengato iso le ku wala si ku hima falen ha compilé nyimbula compilé sa tare itele muso men be bun kono je be si ma falin compilé kilinga ento ha ke borangati mais wala hila ko la tahale man nyu hon do ya wala hila ko lu la tahale iman isina musulu dohya wala hila ko la tahale i halon ki sina muso bila i mohosaba bi ke kum i mohosaba abi ke kum mais i halon qui sont condamnés à vivre ensemble iman date gen noke iman nyohon dingal kom iman ke nganne jahuti iman ke hasiditi mbaring dunia ko be menga gola beti ini mo hofu kelta ini pol kelta ini pierre kelta billahi wallahi ni nganne jahu yantato billahi almeni ho masibo mbatan kali alala almeni ho masibo ni ali haji nyoho kel nyoho de kala nyoho masibo ti nganne jahu yale bato nganne jahu yale bato nganne jahu ya manni jahangolu na ke manke ganne jahu yati jahanga fondin kelu alungato jahanga fondin kelu alungato ntemenje kumara jan ndai nje nsagoto le jang nje kumara jan ndai ajen sagoto le jang wo mo honte kerin dunia en konate men ndai mbula kuma fola memma bara astaghfirullah ndai wo mo honte kerin ten mi abula men naten bara alamun kisila ala mun na tagala ala hamba fuji jabe ma hanya dola ala kana fo de ka haja la ke balula la afanga le mo muso wol men stefano ma falim falin nyon tema wala wa hato to la vie va bien e betala kenal to e be sene kedula e be dunia ko embela bari ya hi dinga mutale iding mutanya me hisi na musu dinga mutanone he alen ngam fam makaran nyanga ne sen yala se keleo nonte muso ha foko ibijang ini iki ha partage mo hukutala o mandi mo ho fuchiya barli mane ale sake mo ha accepter ani nganne ani isoto tamen konola dunia ni évolution betake afo jahango lien na sate ningala na sate balula tourner la mo billahi ni sate be tourner la nin dunia be tourner la dunia ne mamma falen ko dunia ne mamma fali bar mo hole sama fali ata dunia kilinga mbembalu tambitamento ni keta woliriti mbembalu tambitamento ni keta alanya sala mo holuti mbembal tambitamento ni hibor sigi nyoko hakoma mbembal tambitamento ni hibor yumusula hakolu ma ni dingale hakolu ma njate dunia kidi ngalo kono dunia mamma fadinde baren telumenu bota ntellaha mafalinta ngame men alfa la koto nga bandone ngame men tata la koto nga bandone mbaba la hamem bunya ngolu dohya ntata la hamem bunya ngolu dohya mbembala ha bunkono men do bunyantela holu bunkono lu dohya mbembala ha habilo men bunyantela habilo wolu dohya jon sa fonten ka be baba la fasola atigo habo na hana de bake baba la fasala do habo ani mbembala fasala do habo
hana nare mbati kilin ni hana de bake I be mbala fasa e bala fasa la kumema nso question posé ma nanare e ha fo nyen ki bala fasa la de ko khashike ko mo holora hanane ko mo hodola ha do ya nanare nse jahanga dinga bula jan sena kumo ken sena de bake mo tante mo so beti mo so be mo jahango beti tati mo so be mo bunko no bele tati bimbata wuli ko be kalan tati nte bemba ite bembante nte baba ite babante nte la bunko no ite la bunko nonte ite la habilo nte la habilo nte on va où qu'est-ce qui se passe awambe même falo mo holi bar si fa be men bulula on va pas se laisser faire on va en parler on va dénoncer l'aller ni alhala ni jusqu'à dernier souffle barante bako do yalla ko nte mo fanan la ko mais nan ro bunda bela kara mo hol ye men ba fi hanan ro ke vas-y ben ila bara il fanan baro le joti il fanan baro le joti nte fanan baro le jinti aja hangaya mais c'est normal parce que ni ha mo hodulu kuma kame Ibelin soto sain ne. Ibelin soto sain ne. Voilà que le man na vivre ensemble et ma Valérie lo. Ni ha Valérie lo. Kuma do bije mi afo isi ginyo homa. Kuma do bije mi afo I ha bi do ma. Kuma do bije ni membe sate kilinga la e mi afo ama. Mais manque de conscience. Afo ko bi ko na kunte den mo fu silen se bole bi nda men ngandi nga fo ko di ko be hadi ko be se fo da into da man kan ko yembe fo la al tala ha mo hon ni da ha bunya ha sutra ete ma am fu je ko fi sem ho la jarabi ila banga fo jarabi non ta da ngala je nti je no be masila ni betege ni mo ho haje no ke jarabi kule se tambi wala mais hakke altala ha ita mo Valérie fa ita kila manto Valérie ita mo la jono mo kukurumbaleti mais ala ko ha mo la jarabi ato ha sariya ba to ha goshato sariya men la ta dala ame mutano mo me mutano kunte keri se men ke ni se mo mutato ka haje no leke wo kunte keri amanke ko ala ha akele ha faber ke jeni ke la yende jeno manni lo na beto fu beto be ama ke kiko me faber le ketay mais akoto mumunti ko mo hola jarabo lo manni hara hakuru nyale ke hakka ha valer di mamman mantuma hara kafiro le mo kala malo manni nte de so lo nyani nembi ngomo kono nga kar sala fongo nyine ahmad la secret nyine nga fongo nyine ha spécialiste libla nte je kuma kan nyamen naten ça fait mo hol be nyani ninka ibe dulal be kilin na manni ma wal fana be dulal kilila iyo musa fala trasi munta la passage munti ha nyani ni ko hana publier ala ko ngande karanga nin kunna diante kilenti billahi wallahi karanga nin kunna diante kilenti wato dulu ninga sigi ngamira ninga karanna kilin la jabente de parce que ku bija fatam fansi bije ko isna fata ko musa faji karanna lama parce que nin karanna le bijan sila wala dal nati mbata karanna ko bati do ko le karanna menu ha karanta ni hajen sa ko karanga nin kunna diante kilenti mene karanta bar karanga limani ay ma soto ala baro limani ay ma soto e se kuma mo holu lema ani mo holu je nyalu ne ngo mo hol dol je wahato dolu e be barala nyamenna nse sewa na karambali alela parce que on ne va pas entrer en 40 ans faut be kala tenne malo muna mo hol meto nyafo monna mo hol sesilan to nyafo la monna mo hol be kirimbi ni haje bari mari bi ifanna dila ni homma e bi bulo dun na ni hombulo munna e c'est que sabuti hikele mbe jama be kontona mbe misilime be kontona
fasu ladin sen hakiltu adin sen hakiltu mo hol be ngwa kan honye par procuration par leur pensée nala hateren tuye gagneta wallahi abeta ke problème timbe ma hokuru mo kel talte harabi la bungolo kono ni ma kela sala bay ko kan asala bay kun kan trankolo ko be nala ko madu bula lala fongo do bula lala barba ko mo beta janna be ne tula du sagoto be jahango belema albe hila suwinto ala hala hakkilu la mira ala hi mira atele membe sanji bi saba sanji bi nani sanji bi lulu sanji bi woro mbatal tranyina ala hi mira ala sien kono al tata mo jal dan nga buroto al tata mo jalu dan gaburoto alhamdu jalu la sayame ko kunun ne ko natrambe kumala alhamdu jalu la sayame kontel na waya sita wosangala wala hamun keni tahta ñinen karin toluma dan tegalanti may tahta jamme ete dum ete be faala lu ñomay halon ne ete ninte ntela halon ne be faala lu me ise faha I hamalu mo holuma konta kan nem fan na sagila bar ni ngam fan na sagi say mo sa ko din kuru wala monti kom bo fu sa fo ni ngam fan na din kele nyoho ma mo sa fo nyen kom bata silang I hamalu mo holuma I hani altala men che mo ho ya hankata mba mela londa do la ko la lay fatama la ko mo do le mo altala sago mo tare mo holuma ça fait ya hankato kembatana aje tilindi la le butung altala ko en kawa ko na si bor no ali bori nal se tunen mo mal tunen ma fero fu bele yande ala kede fali se kitchinte ala la ya hankato ma e mi akeno est-ce que ali ngamira le ne problème membe to ali ngamira le woma ni problème membe altala ben ko aben surveiller ka si no to tahamato lato kumato e la io musa fa jana men foto nyala mbari ni nga appliquer ça en fayda mo hol ben kon nale quoi mo hol sena fo ngoten chara io bari ni nga to nyafu sa yin mo hol ben ala fa la kon beta sila din kuru nyale mo ni nga fanna din kele nyolo masay mo hol ben ala fa la kon telle silanta tout ça là c'est-à-dire fen ça que mo ho fa nga se kunna dia hasi alama mbeta be kon fen se mo ho la si alama mbeta be kon wato ala mun de mala ala musabu nyuma bulala ma ala mun kisla sabu jafo ma ala mun sentan la kurila na invité lu ngamene invité semaine tam ba hoyinu ala barka adam ta alima bi kontonna ali bamboya depuis majigidin gura alin se wakali alin se ndibina dia bare to bendo man sonia de to bendo aman sonia anare gillemu alin se wakali yandi ala ni annabi bunya anin guliya kam to bendila femfem alin nga adi anthology momenti alin nga bula alini ko alin nga bunya alin kana mo ko la saha kana bun ko la saha kana habila saha kana famille saha ngang along ha fombe fusila ni mo holu mam makiti ala be makiti lale mbe men turin kono ala nyabo lale to bendila be mbe ne fola be hasurba konto depuis Lyon surba ma sawamba na hadis be fongoke ahni beteke ala halon ku nyasi fo c'est très important parce que mo le safole ko be nyame kana jam fo men ngadi mo hoyen harti babolu jan ni himuta ou bien nin kudu nta problème to ou bien nin kudu hado soto do bi je na kasita wala sa bangay do bi je na hafo afo abata bayin
do bi je fona ha ta sara wo bare kumande woto ku do bi je ni sifaro le saban alin nga sifa nga tara kalama ala ko ku keta men be la se banga beye do sa fe kana fa be munya figi ya ko leti ni problème mal problème man nya sifa se ba nya di inte Mustafa je préférais mo khala ku mo fo mais nga toro ani même ma toro ana se ba nya me ana me ba nya me be il a idée di où est le mal mais à ce porte le la kanyen nga nya to je mais ni nga ko be ke tabuti on va aller auto me barka blala solo ba fananye mba fo dien comme de siloka mbulo be do mbari nga be la paix jamado bar ton nya kande halon mo ko man dinye man la fi fana nga diaye tanke comportement do ba bulula ntana non wala si jusho na diya man nani nin ko mo len wonani ma altarala mais ha fo ko kawando men ba ha mo daji woni ko fala ube ku do bi je mo ko men be basan ninna mais masibo men bu ila silen e telefon jati halon ko mo kurun wala moyti mbeta non fa message gilema bari la kurun nyaay do ro me ade fanne no soit ha ke groupe tati soit ha ke bun kono tati soit ha ke habilo tati o mo kurun wala poyen faible le doji fa ne ngano ne loro awa men si le kan ku shifa wuluto billahi wal qur'an na man wo pion o nyaaje al salisi mo me be ka be kelola an sa ya hal taralu me al se faha al be kelola kelo do bi jame bang groupe kelo do bi jase ban individuellement ni hatra kelo betaga jama kelo lomo groupe kelo lomo adu me banno jama ame banno groupe ita hakata ala nyasila nyama ala ko ite tase ban nyamen ihi taregile womo ku balati woto benari ni karam hol benari wal hadalika karam ho femfe ni al hake ngamen na wal hada soto nsi yite nsi kili ni al hamene bulang harji heto ndi la da ko ben da Allah nyalla luma bar benala kumala to nyale kan al hajigo folo to ni hajen na alifalu ita hakuta ya hadino na mutai shi bele hala bara ya partike wala hi kisi binten dino ka ben datole dino contraire insole la bara wala ben son meto wo meta ka ngenya ga fu stote ngamba ton nyale ma ni hi ban ton nyama fu shinti en fo ya hankato fu shinti en fo problème njo problème leto mbata ke kiko ni hasisi la lo jaloto jalo me la ja sisi me la ja njo le problème to to mbarin ke mana musulman bila hana kuma jeunesse ala la batonta le bâton de vérité ala la batonta baton mais na sal courage dalma ala hato nyogo kele ala kana som mohoma ko parce que ka bota ha bi lo inna kono bota bun kono inna kono tumo men na te manke o mo woti tumo men na te kata to nyigilati tumo men na te bisila kutale kan e kana bunya diama e kana considération diama abe ku men defandila e kana to diabulu isu wala ake ki come te wala do ma abasudi abe ku men defandila kana sembe soto atebe ku men defandila parce que bun ko do defandinte khabila defandinte baba defandinte fa defandinte nyinna ha ken tebe mo holule ma mo ho individuel lu men se jama be la dun ko kono habun kono be la dun ko kono khabilo be la dun ko kono akilin na hake mo kurumba akilin sabo to mo le sini honnani akilin sabo to bun kono le sini honnani akilin sabo to habilo le sini honnani akilin sabo to satel se bulani honna wo mo holu mba fala ko avenir intila billahi wallahi
hafalien atel men bijan ko nga tonya de man hatonyo go kele me nyon shuti kan nte mo fu kan ilan kan nyan ko be bun kono le ko be habi le ko be sate le kono nte mo jahan go bele tati mbo bun kono bele tati bun kono tonya fo lalu bun kono tonyu go kele lalu bienvenue albija bari mbeta tonyu go kelo falien hadamta rasulullah sallallahu alaihi wasallam atonyu go kele nyami bar tonyu go kele la jawo jam a jama se do yale barasa a te jama mansia bar nga membeje abe ha no jama lale abe ha no jama lale woto hara de ha do ko ikana silande ko ko mansia no tumo men da tonya le billahi wallahi isa no sate la isa no jama no la asita dunia be kono dino la sakara anaringe mo dan to men sa da muta hay fenge barata ta min to bi combien de milliards musulmans parce que tonya le mo e l'éclair nan jang Europe kono a tonya go le ke a fanga basoto akilin yetu jang ha Europe be muta Allemagne ha Europe be muta hatan ha risi du kulu le saka mo ho men sembo hoke bara ha ke tonya go le ka billahi wallahi wulita la hafan ihaba anata ke montibi ni ko bi ko l'éclair fa la adapté o men bije bar uma magwa hasi awato nyogo se nek fem beto nyogo to njali yiru bulala ala halon ha fo avenir intalula fem ba fe ha ku soto fanto ba ya nin kunte to ba ya kan mo holu to nyogo ka mo holu nano ka mo holu do ya ka avenir intila ibe perdre la bi ibe perdre la sini dunia si to hofo imama ngal si to hofo ito ho c'est histoire kono avenir intila dabula na to nyasi loka na lima ni abulo kan e ha keso mota e ha baro nyini e ha métier karang e ha munafanga duila mo holu la janni khaytinya l'éclair tantoti Mahatma Gandhi endi kenninga ni haje sa le bulo to ten hakka hado ani wotu mo mal fo premier puissance fo deuxième puissance Angleterre la Amérique coloniale et tata la jamano kono a jamano be ta hakitati barako ko normalmente enti mo ko ikana so mo hatuli la horo yala e kana so ila dignité ni mo hotulunti la dignité la horo yala mo fu ko kabila horo ya boli bulu fa hawoto bari ikana so kala kum majigi mo hoti mana ko kan mo ha fansieti ay tala ko fentati ñene sen na ko gwa mo holye ñene mandi ñina hake mandi mo ko ngale parce que mo do le bidje tela ki tela hafita le beti o mentalité o jangarto le mentalité jangarto la problème jangarto baro le mo bari Mahatma Gandhi hilo anala do ko ninga anala fani ninga te membe la ringa mate o lo mo memba ko amansi yade anglais le ko ko mo mana mo holeti o me bari mora si ta janduma ina ta katanya wonye ma mana ala jama siyata ina na ta labam mumma hisi tabalila tabalu fanan nan ma ako na sa goche ko fani habota ko fani botala jamano kono e ha sinye botala jamano kono nja fola liena ala ko hafo ko to nyogo ni ba kelela ikena jamala saha kemo hotilin ngati hasila alanya ikena la wuli fanan kibe mo do yala kibe bun kono do yala ibe esekile sotola wo amang ganyele ni hamartel liter tingla sa Ameriki betay mfo jambe sa dila hafu Ameriki na la bunya service secret le mene bidje afatale ko bara afatale avec dignité ala fa ho kono i khatele faha bari halon fa ho bidje soumaylo mo bidje mbe jahanga kan do fo la lien ala ko fonni ke do al safa hamu momu bangati momu sumo yelo moti jahanga kundanu ni hasango lati ni ko ka fakata ka banta ni ko ka banta kar sale jana bang nja ko to le fola doli yam fana ngame nyamen na ko kar sale jana bang ni ha me nun ka banta aseke fondin ke leti fondin ke me ami ko tu aman din soto aman si din soto ma aman futu ke
c'est-à-dire ni wo banta ajana banne lew ko to manto la wole se ban wo bantale bar mo men se fatu hasuma elema wo mo leti comme mo men jidita ni wo jidita wo man ban parce que ajana ko mo letu abata ko to membe renouveler la wo man ban wo me ban wo jana suma elema la jana fatule bar ni ha menun ka banta jahanga ka to mo le mo men mi ko tu amusuma akema mo men fana nga keso muta histoire kono ki commence na alifa kendo le men to xome men ha londo to jensen men ha mo hol la fahamu men ha mo hol ke din kendo luti men ha ke jahanga ya to ni mari soto wolu fanan mo din kendo leti wolu fanan mamban e bi jang wa malter liter kingi keto wonyale amamba han dunia be kering dunia atoko be fola fanin dunia mu dunia ta atoko be fola wo mambang bara hatonyo gole kele malter liter kingi hatonyo gole kele mo hokuru fana mi je fana dole me bang ki comme likile la hakulu nyal ka atoko mambang wonanyo honolu bi felen da amerika ko ka hare rumenke ko fata fingani wotumo fata fingani tibabo le la bisi ko kono i meta école kilina i meta piscine kilina i me fusila den ko parce que ki tel la hafisa fata fingeli ti e comme même mutari da mfata finda mal tema mon na tibabo le même mano ndele fata finda mal tema njahanga da mal tema mbayi tala mo holu fanga la fierté kon tala hafisa kar sati ntela hasiya kar sati ok fierté e ko maluku way mamaluri billahi wallahi nim fata kin ko fata kin ka hafi salati nim kon ka hafi salati ala fi samante ya be kiri ala la fi samante ya mo me fushi no woto no alfa al fele mbudula mo na yi dia tali le ko kiri ngol mo fi samante leti ndere ma wolu soso baran ko men bi profiter le système de la hado deni gire hado ke mo hondingati hado ke mo to kulungoti hado ke fonguluti system sifa wo man bente ma jahanga kunda wo man kan fola wo man kan fengela wonte fisamante yantuti ha fo ida to tense no la fola ndai naten ki konku handi an ko nga fisalati mais est-ce que wole mo normality est-ce que wole mo normality wala to nyogo le kele martel tingil to nyogo le kele hafisa mante ya ko le kele a gagneta e ha faha mo kurolu e ha lo ko fi hala ko tinya mais e ha faha bari mala idée fakade ala idée fele bi tibabo lu fele jebi be bar la fata finga bulu ala isini la tibabo lu fele jebi ibe bar la fata finga bulu be na la hala salama masusa menacer hala ko menacé tibabo lu fele jibi ni hafata finga jenari isala saki muta ha muta janna habulako ala ni wo kekende sifa wulu meni hilo ko kombe killing mais nin kon kombe killing fi samante ya do men bidie ala ha menke mbe holonne kafiri holonne muslime holonne wo be kerine mais nin tuma men na mo kurun wuli takabo le exploiter la atela kurunya siloma. Là, on n'est pas d'accord. C'est pas vrai. Avec le système, le cas, parce que, Mohamed Keta Ota, t'es nous, on qui comment ça c'est possible que Katebo la fasse là? Janga fondin kelo alalu ali réfléchir betege. Janga fondin kelo ali kalu fanti. Janga fondin kelo ali ngayita mo hokurungo lanto ha fo koy place ti lan na jahanga ya nyin kono la tanke manna sila kendo kan mo ya silo kan bari nya silo kan misilme ya silo kan ngayiti la ha fo ko place ti la ngayiti la soto ngayiti la tiloto sanken tellement ke kitelu wotonin telu ndinu fanam bataje wato dulu mo be fana Moussa Tenemo, avec Tenne, ça fait plus de combien depuis 2015 à aujourd'hui.
ngamun kija ni sensibilisation lente ngamun kija ni moho kurungolu dénoncer lente bar moho kurungolu katata ko fuy hanna kuma kangal ninna propos ninga ne ko men ben sondo me la jang ki tel le holon ki bo le fara dunia en ko le monti mais est-ce qu'à marché talé est-ce qu'à marché talé kunu fanti to jang e ha bouton di jang ki benna entela fongo partager le na kuma kan fanti to ni ha partager ni haje ici kili ko sandie bi jon sa hanya le kili la ten al ja partager la tel même be ja partager la jon sa hanya le kili la ni mangal kili woto na hanya est ce que alman ko tali fande fandila ça dit mo lo hatu ko kori menga di en katel hakafo le en ko menga di en ya kam mo men kan la katel hakafo le en ki ya kan ni ne kanula man kan kar sa kanula ya kan kar sa le kanula wo be jahanga ya kono minto jahanga juman la hawla bara hamo be ko mbianke kitel mo ko kurunga tikatum mo so be leti jahanga ya ho fo minto misil me ya ho fo minto na miro to mo se lo bara nyala ma na daji gwa na ku Kenya ana balunya mo se makiti wala ma bara mo makita la kombama parce que kite daji go bato na miro to jeunesse conscience ala hakulu fahamu de butumu mba fe ala hakulu le fahamu mba fe le alkana mo honnani mba fe le alkana mo dokhya mba fe le alkana habila nani mba fe le alkana bunkono nani nta fe fana ala ha mo kurungo songota ha ko bunkono be songolemo nta fe ala ha mo kurungo songota ko habilo be songolemo bar mba fe le mo kurungo men bento ni identifier ndeme je kuma la identifier ko na kuma kan ni na propos ni Kenya to na la haje ko kurunya le bento ali la liste kono même bebe kumala halo ibe kumala kuma nyajo mamma donc nyenne be mbulu bi hafali kumo takata janya na tale mfatente diari ma bari ni mo hobulata alu nyako to telephone ninki lu nyako to wato dolu derelani sekele ifate la firine ma kumo kono parce que ñinda hani ni be ko mo fram ho men ye ha fahamu sens positif woto ni men na alifa le bunya lam ben ko mo lu bunya lam ben hon bunya la nga hon gulya e hanna alifa bunya ngi la alifa bunya e hanna ke ba bunya ngi la ke ba bunya e han baba bunya ngi baba bunya e hanna habilo bunya ngi la habilo bunya c'est ça non na miro to c'est réciproque. Au contraire, alkana place di mohoma alkana silam fana mena alal kawandol tijan ne kara mo holbe na alal jam mais al hakara mo men bulang harbi heto mena alal ko mol tijan mena alal salulu Kenya al tijan mena alal fidawul Kenya tijan fem na be kerim corruption ti jahanga bungolu kono la kabilo lu kono la sateli la mba de bordel la jam mba ko mol nati la jam mba fo la jam sanke mammo ho doya sanke mambun kono doya sanke man kabila doya mais système jahango men kata positif tukunu ani men kata négatif tibi kuno jahango le viveta ni hon fe nya sumata bin telebata va di malidi ala mon kan fenko ni ha bato e me a fuije e me a fusije woto harbe konto bari nya contrôle misiri me ya contrôle tiglinta ya contrôle fama jigo be contrôle men kuma mansonia nyana kumbo dam ta jenten sa trambeta kuma do fo tante malo bari malo sa funya menna ku do le ben son no meto ngande jahu yante mais mo holu be atfi le hantala mo holu ba fi le ham patang mo holu ba fi le hanna jahanga ya imma no mo holu batake jabuti valeur men ben jahanga ya laki habala bar billahi wallahi valeur be bolite lala valeur into wala jahanga ya inna mba defande lale mo hokurungul ma mba defande lale men ko kiki lintalamo mba defande lale men ko mo hokota man kan ku soto la jahanga ya into ko na man kateti wo mo hokurungo be jango jang bun kononte satente khabilante ko non ko mo hokurungo wo salon khafa en ko avenir intala haye say doron ni ala sonta itata sati wo sati lay si jahanga fo ninki lu taraji meni ba italila londo ni bunya ni nguliya buloma
ki je silo men kan ka me marché ko wonte ko haton nya silo tay hamuta mbela banna moma albaro nyini fonnen kelu alhametiye kara alin ngandi ngal fan ladu metiye to ni haje bi ntelu jahango siama bije bi mo holu bele jan sa teli bele jam e dinga lu se bole jam bi hata hayla sa telu la hata hay na lu suwanye di hata hay baba di suwanye di be example tala na tuba ma na tuba bi ten dinga la hakan ne tarlam bulla jam bi men ni la groupe sa tra medicine li bito ici kafnyo infirmière tarjam ici non de mala et comme ça te dou ça que nyame na ba reportage di médicalement ici préparé jam pendant 1 mois ou 3 mois kono ha matériel be samba ha si tuba men se mo holu jara dentiste buloma radio buloma visite buloma dajaro ni buloma hata hanna satela hata yi sigije pendant 1 mois iben na tension la sahala iben dalu jarala ibe basolu di lamma ibe kulu kelanye mon nantere ma wo dingeni soton na satelu la jahanga satelu la dinjalu be mbulu la jambi men be batima ngal koto la yo ntella banga manke fuiti fo ha dingeni soto men shilo batima ngal koto hamolu ni toro hamolu lakasi kharamu godo soleke billahi wallahi ni fa kharamu la isa kharamu dingere soto isa kharamu muso soto isa kharamu ni toro le fanan soto wala ke fena bebe mbulu mbe fe nyene ngalaw isa mo gole je fon ninke eta si babulu eta si fula sababa babulu lagime wo sarawo dorom betata fa ngabalu abe studio kono jang ou bien sambur salon kono jang har fo nyomedu asiye betata fa halun ta la fa do se fa khalifa ma wo dia fa ngabo fe nyene ngala ala wuli tawlo ma isa lo no la ha fo haramu atabo nyale ni ha fe ga soto billahi wallahi ite me anemo je mo jale bi je me bi me nga fe nga soto me mba nemo kono ala konti fo ni fe nga soto nyaay e ha soto nyame a soto nya anemo ba soto nyale bulula asiata nyawunya na soto nyamang ke nemo soto ti a balu nya se ke haramu balu le ti te me nema soto ako woto nga ke sabuti ngandi ngel matinen hi la do silo kam nga do la do medicine nyal ni kulu to ala ko wato do lo nya iseno ide place de ni kafnyo ko wati babu ma na ku kutamalu e han na sate swasi lundo hata haje satra calculi so ke e ben jara kan je be visite de ke kan na de be kuli kelan naji nana beta be jangu kan barantel dam mal be nyon na doro ndam mal be nyon na doro un pas en avant 1000 pas en arrière hal konton ntrambe kumo do bula lalale bare alin so tulun kutama inshallah hafu karamo ko yen kombe pereli ngalamu e wulta do wolo ni wala hada be membulu ala ko ten kila ko ten ha tawhidu de sabata hadino dema fala basi mbe jam pereli ngalamu so anin kilo bunda be la kare ante takuni mo ho fushi ante takuni bun kono ante takuni khabila ya abila kari ya hanga dinga bele yen pempen ni sa ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbatan kalima so la man so men nganda tele be mfala jante takuni mo ni nana man jam fere mam ko fanani bara abila kari ton nyale hadino dema hata tawhidu le sabati parce que problème fi de CRMB nin dino be dema nan tawhidu lu be la sabatiri billahi wallahi problème a jama mesia ibe jonna dun nato bar siama bi jebi problème do be problème to fanga itele malo dun tato nyaawnya e malo fana e sebato nyaawnya e jalo tel to la manja wala manja sadi ko kurtu bu ya bi sambala janna donc woy masilan dinne mais nim mo men na karanta ha tawhidu long ala ku wonte silawma salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ntende aldoho aldinga alikum tan ha mustafa sawane alimbe wahati kutani alhala nyini jeedi no on bena alale ne ahmadu insha Allah ni alhala ni salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh